Assalamualaikum guys. Today we're going to make asparagus goreng dengan bawang putih. So asparagus tadi kita dah celur and then mandikan dalam ice bath. So now we're going to panaskan sikit minyak zaitun and a little bit of butter, sebab butter ni akan help dia tak burn. And my friend, the sifu minyak zaitun, dia kata kalau kita beli olive oil, make sure kita beli botol yang gelap. Kalau botol tu tak gelap, nanti dia akan oxidize. So we don't want that. So kita akan tumis asparagus ni dengan bawang putih dan garam. Lepas tu nanti letak sikit pepper dengan chili powder, chili flakes. Siapa yang suka pedas, you can put chili padi, chili merah, chili hijau, sambal, whatever you like. Ini sebab saya dapat satu kotak sayur daripada Cameron Highlands from my friends there. So video ni bukannya pasal nak tunjuk masak sangat, more like to show kita nak support local. Dalam time PKP ni orang semua tak boleh keluar dan some of the suppliers dia tak boleh hantar ke Singapore ke mana-mana. Kita tolong dengan support local products. So kalau bulan puasa ni kita selalu nak this is bawang putih. Kalau selalu bulan puasa kita bagi hadiah dekat family, so kita boleh think outside the box and dapatkanlah apa-apa barang lokal, sambal hitam ke, apa-apa lagi yang kita rasa boleh bantu usahawan-usahawan kawan-kawan kita jual produk dia. So ni asparagus saya nak tapis sekejap. So you can see the bawang already sedap. Tengah tumis. Okay. Dan kita masukkan asparagus kita. And kita letak sikit black pepper, dan red chili flakes. Bawang putih dengan minyak zaitun, olive oil is actually mengandungi antioksidan yang bagus untuk our immunity. So zaman-zaman wabak ni kita make sure makan vitamin, makan makanan yang mempunyai khasiat yang boleh menguatkan immunity badan kita. So ini tadi kita dah celur asparagus ni 1-2 minit. Lepas tu kita mandikan dia dalam ice bath, air yang ada air sejuk dengan ais, untuk mengekalkan dia punya crispiness dan colour. Sebab kalau siapa pernah pergi Cameron Highlands, kalau kita pergi gerai kat Medan, selera dia kan sayur campur, nasi campur dia pun fresh sangat-sangat. So apa yang kita ada daripada sayur fresh ni kita tak boleh masak macam lama-lama sangat, nanti dia punya khasiat dan freshness tu hilang. So ini resipi yang simple yang boleh digunakan supaya dia punya khasiat dan crispiness dia tu tak hilang. So I think we're nearly done. So insyaAllah
InsyaAllah besok kita nak berpuasa. So to all my family and friends, tak bila lagi kita akan jumpa, but kita doakan everybody sihat dan stay home dan stay safe. So inilah dia kita punya asparagus support local. Kawan-kawan kita yang di daripada kawan-kawan yang di Cameron Highlands. So ingat kawan-kawan, tengok dia green dengan crispy lagi. So saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada family and friends everywhere. Saya ingin mohon ampun dan maaf jika ada apa-apa salah silap selama ni. So selamat Ramadan everybody, stay safe, stay home. Bye.